guys, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me. Welcome to my channel. So, मैंने ये चैनल बनाया है अपनी फेवरेट कुछ हॉबीज़ को डिस्कस करने के लिए, जिसमें से एक है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तानी नॉवल इंडस्ट्री को फॉलो करना, जो कि एक इंडस्ट्री तो नहीं है, बट स्टिल आई हैव माई फेवर्स इन नॉवेल्स एंड टीवी ड्रामास टू. सो लेट्स डिस्कस दैम. मेरे इस चैनल का मकसद है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पाकिस्तानी नॉवेल्स, उर्दू नॉवेल्स को फ़रोग़ देना, उनके बारे में बात करना, अपने फेवरेट उर्दू नॉवेल्स के बारे में. मैं जो मेरा मेन इरादा है वो ये है इस चैनल को इस हिसाब से चलाने का कि जिसमें आपको पाकिस्तानी ड्रामों का एक तरह का एक रिविज़िट, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, आपको रिविज़िट मिलेगा. पुराने ड्रामाज जो ऑन गोइंग ड्रामाज हैं उनके रिव्यूज़, रेगुलर रिव्यूज़ तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होंगे, बट जो पुराने ड्रामे हैं और जो नए भी आ रहे हैं लेकिन जो ज़्यादातर पुराने हैं, एंड दैट दोज माई द वंस दैट आर माई फेवरेट, माई एब्सोल्यूट फेवरेट वंस. We will discuss those, but one by one. Guys, this is my first ever YouTube video, so please be patient with me. I'm a little bit introvert, so please bear with me. Thanks. So today, what are we gonna have a chat about today? Let's talk about my absolute favorite Urdu novel, जन्नत के पत्ते. I'm pretty much sure आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये पढ़ा होगा, और जो इस चैनल पर न्यू है, मतलब जो इस चैनल पर इसका टाइटल देख कर आए हैं, तो ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा होगा और आप इसकी दुनिया में सबसे बड़े फैंस में से शुमार होते होंगे यकीनन. सो अ लिटिल बैक स्टोरी गाइस. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट or ever Urdu novel. I started reading Urdu novels I guess when I was 15 or 16 years old. और पहली दफ़ा मैंने अपना एक पहला उर्दू नावल पढ़ा था अपने स्कूल की लाइब्रेरी में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. मुझे अभी तक याद है, मेरे पास वो नावल पढ़ा भी है. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बट आई थिंक दिस डिज़र्व्स द सेटिंग स्टोन ऑफ माई चैनल, तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे. इसका नेम है जन्नत के पत्ते, जो जैसे कि आप सबको ज़्यादातर में से पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, इसका नाम है जन्नत के पत्ते. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर उर्दू नावल्स of all time in the world. This is written by Nimra Ahmed Niazi. It was published in, I guess, May 2013. So yeah, मैंने ये बड़े शौक से ख़रीदा था because I was so excited to read it, and this was not the first time I read it. I have at least read it like, this was my 6th time at least that I read it in this summer. So yeah, tell me how many times you have read जन्नत के पत्ते in the comments. तो आज हम इस शानदार नावल के फर्स्ट चैप्टर बाब नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत टच करेंगे. एंड प्लीज़ गाइस, इट्स स्पॉइलर अलर्ट, तो प्लीज़ मुझे कोई ये ना कहे कि आपने हमारा ट्विस्ट ख़राब कर दिया या सस्पेंस ख़राब कर दिया. लाइक इवन इफ समबडी इज़ वाचिंग दैट हैज़ नॉट रेड द नॉवल येट, I think you gotta go and read the novel first and then come back. So let's start. First of all, जिसने ये नावल पढ़ा हुआ है वो जानता है कि ये नावल स्टार्ट होता है हया का इस्लामाबाद में अपने घर के बेडरूम से. ये नावल स्टार्ट होता है जहाँ पर वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी स्कॉलरशिप्स का, जितने भी उन्होंने अप्लाई किए हैं स्कॉलरशिप्स, उसमें अपना एप्लीकेंट स्टेटस चेक करने के लिए वो अपने लैपटॉप के पे वेबसाइट खोल के बैठी हुई हैं. ओके, और उनके चेहरे पर मतलब कि लैपटॉप की जो नूरानी रोशनी है वो पड़ रही है, और फिर वो एकदम से उनके लब खुशी से फैलते हैं. तो अब उन्होंने क्या देखा है लैपटॉप पर, उन्होंने फ़ौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को कॉल घुमाई है. ज़ारा को कॉल घुमाकर उन्होंने बताया, हया सुलेमान है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हमारा बांजी यूनिवर्सिटी टर्की में एडमिशन हो गया है, और हम एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट्स 1 सेमेस्टर के लिए हम जा रहे हैं. हम 1 सेमेस्टर वहाँ पर गुजारेंगे, वहाँ पर हम एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट हम वहाँ पर पढ़ेंगे 1 सेमेस्टर, और फिर हम वापस आके अपने सेमेस्टर जो बाकी हैं रिमेनिंग उनको कंटिन्यू करेंगे. तो आपको तो पता ही होगा कि हया जो है वो इस्लामिक शरिया एंड लॉ के आई गेस 3rd और 4th ईयर में है. आई एम रियली नॉट श्योर, प्लीज़ डोंट किल मी.
تو وہ زارا کو کال کر کے بتا رہی ہیں کہ ہمارا اسپانجی یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کا ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پروگرام جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے اور ہماری اسکالرشپ جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. And she's also telling her to cross check herself also if she has also been selected, because she is damn sure that Zara is also selected, because they applied together in this program. So she's pretty much sure that she has also got her name enrolled on the list. اینڈ آگے تھوڑے اسپوائلرز آنے والے ہیں تو پلیز ڈونٹ بیش می. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ہے، آپ ابھی مڈ وے ہیں، آپ پلیز اس کو کمپلیٹ کر لیں اینڈ دین کم بیک، کم جوائن می، تو وی ول ڈسکس اس ٹوگیدر. سو اب کال بند ہو گئی ہے اور وہ اٹھ کے اس کو پیاس لگی ہے حیا کو. سو شی ہیز گون ٹو دا کچن ٹو ڈرنک واٹر اے گلاس آف واٹر تو اس کے کچن کاؤنٹر پہ کیا ہے؟ اس کے کچن کاؤنٹر پہ سفید ادھ کھلے گلاب کا بکے ہے جس میں کہیں کہیں سبز پتوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. انٹرسٹنگ رائٹ. آئی ونڈر ہو کوڈ دے بی فرام. اچھا، تو ان کے اندر ایک چٹ بھی لگی ہوئی ہے. اس بکے کے اندر ایک چٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہے ویلکم ٹو سوانجی. بٹ واٹس دا کیچ؟ یہ ہے کہ جس لفافے اور اینولپ میں وہ کارڈ آیا ہے بکے کے ساتھ، اس کے اوپر ایک دن پہلے کی پوسٹل کوڈ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. سو ناؤ حیا از لائک بیویچڈ، شی از لائک شاکڈ کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے مجھے ایک دن پہلے کا بتایا ہے، جبکہ ای میل میں نے ابھی پڑھا ہے کہ میرے اسپانجی میں 1 سیمسٹر کے لیے انرولمنٹ آن ہو گیا، مطلب سین آن ہے. لیکن یہ کون انسان ہے جس کو ایک دن پہلے سے پتہ ہے کہ حیا سوانجی یونیورسٹی میں جا رہی ہے اور اس کارڈ کے اوپر لکھا ہے ویلکم ٹو سوانجی یونیورسٹی. ان بکے کو اور اینولپ کو اسی کچن ٹیبل پر پٹک کر چلی جاتی ہیں. اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے نیکسٹ ڈے کا، جب زارا ان کے گھر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے صرف ایک لڑکی کا ایڈمیشن ہوا ہے تمہارے علاوہ، حیا سلیمان کے علاوہ صرف خدیجہ رانا کا ایڈمیشن ہوا ہے. اب یہ خدیجہ رانا کیا بلا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اس کا بھی آگے بہت ایک ایکسٹینسو اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. اینڈ ریئلی ریئلی heartbreaking one too, to be very honest. Haya and Zara are taking Iram for a shopping spree because she has to buy some chudiyan for the lehenga that she is going to wear on the mehndi function of her brother Dawar. And Dawar جو ہے وہ حیا کے کزن ہیں اور ارم کے سگے بڑے بھائی ہیں. سو اب جناح سپر مارکیٹ میں گئی ہیں زارا اور حیا ارم کو لے کر. ارم وہاں سے چوڑیاں لینے چلی گئی ہیں، جبکہ زارا اور حیا جو ہیں وہ سینڈلس لینے گئی ہیں، اپنے شوز، ہائی ہیلز، اپنی مہندی کے فنکشن پہ پہننے کے لیے. تو جب ایک شاپ پر جا کر حیا ایک ہائی ہیلز ٹرائی کرتی ہیں گولڈن کلر کی، تو شاپ کیپر تھوڑا سا ان کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تھوڑا مطلب اب تھوڑا ٹچی فیلی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو وہ لیکن ان کے ساتھ ان کی بیجا کرا دیتی ہیں اور ان کو کوئی موقع نہیں دیتی ہیں کہ جس طرح وہ ان کو ٹچ کر سکیں یا تھوڑا کچھ بھی مطلب ان کو ان ایزی فیل کرا سکیں. تو باہر نکل کر حیا جو ہے اس شاپ سے جوتے لے کر پیمنٹ کلیئر کر کے باہر جب نکلتی ہیں تو وہ زارا کے ساتھ تھوڑا اپنا چھوٹا سا رینٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ مرد جو ہے نا، مرد حضرات، کچھ ان ورڈس میں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بس لڑکی نظر آ جائے اور یہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں. تو ادھر سے ہی ایک مڈل ایجڈ خاتون نکلتی ہیں، مطلب وہ بھی اوبویسلی شی از جسٹ کراسنگ دا پیومنٹ، اور وہ کہتی ہیں کہ تم اتنا بن ٹھان کر نکلو گی تو اوبویسلی تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو بہنا کہ لوگ تمہیں باجی کہہ کر پکاریں گے. تو یہ تھوڑا میں خود ایگزیجریٹ کر رہی ہوں اپنی طرف سے، لیکن کچھ ایسا ہی سینیریو ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں خود آپ بن ٹھان کر نکل رہی ہیں تو آپ کو تھوڑے پردے میں نکلنا چاہیے. اگر آپ اف یو مائنڈ پیپل اسٹیئرنگ ایٹ یو تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں. تو جس پر حیا ایک سیسی سے رسپانس دے کر چلی جاتی ہیں کہ جسٹ لک آفٹر یور سیلف اور سم تھنگ لائک دیٹ. مطلب وہ کہتی ہے کہ وری اباؤٹ یور سیلف، اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز یہ ہوتے ہیں، ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لائک مائی گرل از سیسی یو نو. اور حیا گئی ہیں ایک ڈیزرٹ ٹائپ پلیس، سویٹ پلیس پر، جس کا نام ہے اسکوپ. تو
तो अब स्कूप पे इरम उनको कहकर ये गाड़ी से निकली है कि मेरे लिए पाइनएप्पल शेक ऑर्डर कर लीजिएगा। और अब वो किधर गई है, क्या करने गई है, उसका जो दुपट्टा है पहले जो आगे तक फैला हुआ था वो अब गले में आके रुक गया है। क्यों है ऐसा, क्या है, ये रीडर्स को पता है। तो शेक्स जो हैं वो डिलीवर हो गए हैं उनके, क्योंकि वो वहीं गाड़ी में बैठकर शेक्स अपने इंजॉय कर रही हैं। और ये माइंड यू, ये सर्दी का मौसम है और हया अपना शेक इंजॉय कर रही है, ज़ारा भी इंजॉय कर रही है। बट ऑल ऑफ अ सडन ज़ारा को कॉल आई अपनी अम्मा जी की, अपनी मॉम की। तो वो गाड़ी से बाहर निकल गई हैं। तो 2 सेकंड 3 सेकंड 4-5 मिनट गुजरते हैं तो ज़ारा बाहर ही है और इरम तो अपनी अटखेलियों में लगी हुई है, यू नो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो तो हया का जो साइड विंडो है वो नॉक होती है, क्योंकि शी इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट, तो उसकी विंडो लॉक होती है। तो वहाँ पे एक ट्रांस वूमेन, नो नो ट्रांस नहीं, आई थिंक इंटरसेक्स वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म। एक इंटरसेक्स खातून जो है जिनका चेहरा पूरा आटे की तरह मेकअप से अटा हुआ है, वो आई हैं और वो नौकर कह रही हैं कैसे हो, सोई हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरा नाम डॉली है, रिमेंबर दिस नेम डॉली, मेरा नाम डॉली है। तो हया एकदम से हड़बड़ा जाती हैं और वो उनके ऊपर ठंडा ठार जो अपना शेक है ना वो ऐसे उनके हाथ से ना छुटता है, उनके मुंह पे गिर जाता है और वो अपनी विंडो को ना ऊपर स्क्रॉल कर लेती हैं। ज़ारा वापस आ गई है, वो गाड़ी को इग्निशन घुमा रही हैं और वो चलने लगी, पढ़ने लगी हैं वहाँ से। लेकिन व्हाट अबाउट डॉली, डॉली जो है वो वहीं खड़ा पीछे दरख्तों की ओट में खड़ा हया को तके जा रहा है, बल्कि यू नो तकी जा रही है, वो तके जा रही है हया को। एंड नाउ हया इज़ पजल, लाइक शी इज़ फीलिंग, उसको झुरझुरी सी महसूस हो रही है, शी इज़ फीलिंग अनईजी। स्केयर्ड भी इतना नहीं वो फील कर रही जितना वो अनईजी फील कर रही है, यू नो, शी इज़ वेरी अनईजी, शी जस्ट वांट्स टू गो होम। तो अब इस सीन का जो क्लाइमैक्स है वो ये है कि हया की गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है एंड नाउ शी इज़ हेडेड बैक होम विद इरम एंड ज़ारा। And both Iram and Zara don't know what happened in the driveway of the scoop. तो अब उनको कुछ नहीं पता है, बट हया को तो पता है। हया इज़ स्केयर्ड और उसको झुरझुरी भी फील हो रही है। क्या इस बात का ताल्लुक इस बेहतरीन नॉवल के सस्पेंस से है, ये बात आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट्स। ये भी हमने पहला चैप्टर बाब नंबर 1 पूरा तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है जल्द पूरा कर लेंगे अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक आया और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है। इट्स माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलूँगी क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट आई ट्राइड, ओके, आई ट्राइड, कट योर गर्ल सम स्लैक, ओके। तो आप मुझे बताएं आपको कैसी लगी मेरी कमेंट्री, क्या मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, क्या मैं आपको प्रॉपर लाइंस रीड करके बताऊँ, कोई मेजर जो इवेंट्स हैं उनकी लाइंस, क्योंकि इस पहले आधे चैप्टर में तो ऐसा कुछ नहीं था और एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो। अगर कुछ था तो आप मुझे बताएं ताकि सो दैट आई गेट टू बेटर माई सेल्फ, ओके। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर टू ट्यून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जन्नत के पत्ते।